गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी किताब जान पहचान से सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है अपना काम खुद करो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर मत डरो, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। ये बहुत गौर करने वाली बात है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लें। अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा। अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूँ काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। सबक कंप्लीट हो गया आपका बच्चों, सबक मुकम्मल हुआ और इसका नाम था अपना काम खुद करो। तो आपने देखा कि जब किसान ने अपने पड़ोसियों से कहा वो नहीं आए, भाइयों से कहा वो नहीं आए, तो जब किसान खुद आया और उसने खुद मेहनत की, खुद काटा, तो उसका काम हो गया। और तब तक चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए थे, वो उड़ने काबिल हो गए थे और वो उड़कर चले गए। अब ये मश्क एक्सरसाइज है, मश्क से सवालात हैं। सवाल है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, इसी तरह 5 सवाल हैं। ये आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। हम वर्कशीट की शक्ल में आपको सवाल जवाब देंगे। और इसका सवाल नंबर 2 है, बच्चों खाली जगह को पुर कीजिए। आपने कहानी पढ़ी, आप खाली जगह आराम से भर सकते हैं। जब आपको किताब मिल जाए, आप अपनी किताब में पेंसिल से भरिएगा और उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे ज़रूर सेंड कीजिए ग्रुप में। फिर है बच्चों से नंबर 3 है, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा।
ان جملوں میں رہنا، ڈرنا، باتیں کرنا، آنا، کٹوانا، پکنا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے کسی نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے نا۔ جیسے رہنا، رہنے کا پتہ چل رہا ہے۔ ڈرنا یعنی کسی خوف، ڈرنا ایک ایموشن ہے اس میں، ڈر میں۔ باتیں کرنا، آنا، کٹوانا، پکنا، پکانا یا کھانا پینا، کھیلنا، سونا جاگنا، یہ سب کام ہوتے ہیں اور انہیں اردو میں فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چل رہا ہے اسے الفاظوں کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فے، عین، لام، یہ فعل یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا، جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں، جیسے ورب ہوتا ہے نا، اسی طرح اردو میں فعل ہوتا ہے۔ اب یہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال میں رہتی تھی، ڈر گئے۔ دوسری مثال میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تیسری مثال میں کٹوا لیں گے، پک جائے گا۔ الفاظ استعمال ہوئے۔ پہلی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ دوسری مثال میں کام کے جاری رہنے کا علم ہو رہا ہے۔ تیسری مثال میں آئندہ زمانے میں کام ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات سب کہانی میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، رہتی تھی یعنی کہ وہ زمانہ گزر گیا۔ ڈر گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈر چکے۔ باتیں کرتے ہوئے آئے یعنی کہ ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا۔ کٹوا لیں گے، ہم بھائیوں سے کہہ دیں گے، ہم پڑوسیوں سے کہہ دیں گے، ہم کروا لیں گے، تو اس طرح کٹوا لیں گے۔ یہ جو لیں گے ہے، یہ جو الفاظ سے پتہ چل رہا ہے آپ کو، فیوچر یعنی کہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ تو کچھ بات آپ کے ماضی کی ہیں یعنی پاسٹ ٹینس ہے، کچھ فعل حال ہے یعنی پریزنٹ ٹینس ہے، اور کچھ مستقبل کی باتیں ہیں یعنی فعل مستقبل ہے۔ تو جو پاسٹ ٹینس ہے بچوں، اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کو فعل حال کہتے ہیں، اور جو فیوچر ٹینس ہے اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے معلوم ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے۔ جیسے چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کسان کی باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے۔ یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں کام جاری رہنے کا علم ہوتا ہے، جیسے کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ زمانے میں کام کیا جائے گا یعنی فیوچر میں کام کچھ ہوگا، جیسے کہ اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے، 2-3 دن میں گیہوں پک جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں گے، گا، گے ہے نا، فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ کو 3 ٹینس بتائے گئے ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسکول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی ہو جائے گا۔ ہم اسکول جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا فعل حال ہو جائے گا۔ اور فعل مستقبل، ہم اسکول جائیں گے، فعل مستقبل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو 10 جملے لکھنے ہیں فعل ماضی کے، 10 جملے فعل حال کے لکھنے ہیں، اور 10 جملے لکھنے ہیں آپ کو فعل مستقبل کے اپنی کاپی میں۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ 5 جملے لکھیے، 5 سینٹنس آپ کو لکھنے ہیں، 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں کہ اس کہانی سے تمہیں کیا سبق ملا ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، وہ ضرور لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، خدا حافظ۔